terus itu baru gue ganti. Tapi kalau misalkan masih yang perfectly fine, ya udah aja, kayak I don't really feel the need to ganti iPhone, karena iPhone tuh setiap tahun ngeluarin yang baru anjir. Unless mereka ngeluarin iPhone pink, terus palingan gue ganti. Hair care-nya apa? My hair care itu cuman Emeron sampo Emeron yang warna pink. Terus gue sampoan 2 kali ya BTW. Itu hal yang normal, nggak tahu ya, kalau bagi gue sih normal, tapi mungkin kayak orang-orang. But I really like just using 2 different shampoos dari dulu. Terus sampo yang kedua itu yang gue pakai itu L'Oreal yang Hyaluron. Kok Hyaluron sih, bukan. L'Oreal yang glycolic, yang pink juga. Bener gak sih, gue lupa juga dah. Iya, terus conditionernya sama L'Oreal glycolic juga. Hair mask gue tetap sama juga, Pantene yang gold, so good. Terus udah. Kalau hair serum, hair oil gitu tuh hair oil gue lagi pakai si ini, Lucidol. Kalau hair serum itu gue ganti-ganti sih. It's like kalau nggak Kerastase, palingan semua gue ngambil aja yang ada di depan mata gitu. Karena gue lumayan koleksi banyak hair serum ya, karena gue suka coba-coba gitu. Ellipse oke sih menurut gue. Gue kalau lagi nginep-nginep gitu gue bawanya Ellipse pasti. It's good. Tapi kalau di rumah gue pakai Kerastase. Kadang gue juga pakai Matrix. It really depends on the mood. Karena menurut gue semua hair serum bagus aja sih. Kayak, well, kenapa? Iya betul. Kenapa sih sekarang tuh TikTok ribut banget? This is why like I don't really like going live here anymore. Karena banyak banget peraturan and I forgot. Like I'm not selling anything TikTok by the way. Just giving out some recommendations. Kamu gak ada niatan? Gak, gue gak mau bondol lagi sumpah. Tapi gue pengen potong pendek, cuman gak yang sampai bondol. Kayak palingan like medium length. Gue pakai sweater ini belinya di gue lupa nama tokonya. Di ini toko oren. Hold on. What is it called? Please. Oh iya, Noir sur Blanc. Apa? Udah selesai baca Pride and Prejudice apa beneran nyerah? Beneran nyerah gak gue lanjutin. Gue akhirnya nonton filmnya aja. Sekarang gue lagi pengen baca. Sebenarnya sekarang gue lagi baca Icebreaker. I've been reading Icebreaker yang bikin gue jadi pengen pick up Icebreaker. Gue tuh udah beli dari lama sebenarnya, tapi kayak nggak gue lanjutin aja karena gue masih baca yang lain kan. Terus pas gue nonton Off Campus, gue langsung yang kayak oh my god, I need more of like hockey players trope. Then I remember I bought Icebreaker, but I've just never had the time to read it. Terus ya udah akhirnya gue baca dan well it's okay. Tapi kayaknya gue lebih pengen baca ini deh, seriesnya Off Campus yang lain, yang chapternya Logan sama Dean. I wanna buy that. And also Tucker, gue pengen baca sebelum keluar gitu karena gue udah kepo banget. Udah nonton Toy Story belum? Tapi pengen sih, besok lah palingan. Logan or Dean? I'm Garrett. I'm a Garrett girl. Like, I'm sorry, I'm a Garrett girl. Gue tuh juga awalnya mau nonton Off Campus tuh gara-gara editannya Dean sama Ellie kan. So kayak oh, who is this and why are they hot? Such a hot couple and I love watching romance movie kalau misalkan couple-nya tuh cakep gitu. So gue jadi kayak pengen nonton. And I'm pretty sure kayak kalian juga sama ya mau nonton Off Campus tuh gara-gara ngeliat Dean. Tapi pas gue nonton Off Campus tuh gue malah jatuh cintanya sama Garrett anjir. Ya I'm like obviously it's his season. Cakep anjir dia. Kayak gue udah gak, ya udah pas nonton itu gue cuman Garrett, just Garrett.
right? Off campus itu series ada di, I don't know if I can mention that. How to push men away effectively. I don't know. Gak tau, just be too much aja. Just be loud as fuck, be annoying banget. Jadi annoying banget, jadi loud banget, jadi bebas banget. Pasti mereka bakal yang lama-lama kayak, ih, cewek kenapa dah? I'm a zombie in my body. But that's just the thing that happens when my top 3 tracks from Olivia's new album. Oh my god. Literally, that's all I've been listening to this past few weeks. Kayak itu bener-bener album of the year in my household. I'm sorry. My top 3 itu pokoknya pas awal nih, gue pengen ngasih tahu kalian awal listen. Itu gue langsung kecantol banget sama My Way, Expectations. And also like What's Wrong With Me, to be honest. Kayak sebelum itu keluar kan dia emang sempat perform sama Robert Smith-nya kan. Terus gue tuh udah yang, aduh gue gak sabar banget keluar versi recordingnya gitu loh. Terus kayak I was like obsessed. And then sekarang gue suka banget Purple. Purple is literally the best track. Okay, I'm just saying, banyak yang gak suka Purple, but you just need to give it time. Guys, Purple is literally the best song of the album. Pertama tuh Purple, kedua itu Maggots for Brains, dan yang terakhir, this is gonna be like really basic, but I really love Stupid Song. Kalian mungkin bakal mempertanyakan kenapa gue gak ada yang suka di track yang Seem Pretty Sad. Gue suka semua track di Seem Pretty Sad itu juga oke, tapi tuh kayak sometimes like I just don't wanna be in that mood. Ngerti gak sih? But I love it. I love every single one of the songs. Ini juga controversial topic, controversial opinion. Tapi menurut gue Cigarette Smoke tuh yang paling gue gak suka. Di album itu yang paling gue gak suka justru Cigarette Smoke. But orang-orang banyak banget yang kayak their least favorite itu Purple. Terus menurut gue kayak anjir, padahal Purple tuh paling bagus menurut gue. It's so different sonically dari yang pernah Olivia rilis. Tapi it matches her voice so well. And it's such a perfect bridge from being in love to being freaking sad. Like, so good. So good. I'm just saying. And also like Expectations itu juga masih my favorite. Tapi itu emang dari awal gue udah tahu itu bakal jadi banger in my household. Gue udah yakin 100%. Tapi kayak pas gue take the time to listen to the album again, Purple tuh bener-bener nyantol banget sih di gue. Underrated. Which is crazy. It's so underrated. It's so good. Kalau kalian sukanya apa? Honeybee itu enak juga, tapi mungkin karena gue gak terlalu suka lagu mellow sih guys, jujur. Maksud gue itu cuman buat certain moods aja, dan gue gak selamanya pengen gitu. Tapi I love Honeybee itu juga enak. Semuanya enak, tapi not my favorite. Honeybee. Kalau misalkan lagu mellow-nya Olivia yang gue suka di album itu Less. Vulnerable banget dan enak, itu enak sih lagunya. Terus What's Wrong With Me, obviously. Begged, that's also good. Tapi gue tuh pengen ngomong sesuatu tentang Honeybee. I have like an opinion about that song. Oh iya, kayak banyak banget yang wait, you know what? I don't think you guys care. The Cure. Kalau The Cure sama Drop Dead tuh udah yang dari awal itu keluar, sebelum albumnya keluar aja tuh udah enak banget juga.
you know what, maybe I'm just biased. Like, she's my favorite singer, guys. I think I am biased. Oke. Terus, ini banyak banget yang mau gue ngomongin sama kalian. Voicemail for Isabel is a fucking horror movie. I'm telling you, if you don't want your day ruined, if you don't want to cry like a bitch, don't watch that movie. Karena gue tuh sebelum nonton itu gue liat sinopsisnya gitu kan, terus kayak oh okay, it's about like a dead relative. Great, cause that always makes me cry, ya kan. Terus ya udah gue nonton aja. Awalnya gue biasa aja, nggak yang begitu nangis karena gue udah tahu dari sinopsisnya adiknya bakal meninggal gitu loh. Terus pas di endingnya udah langsung pecah. Gue bener-bener nangis setelah nonton film itu, kayak nangis ada kali 30 menitan. Itu sedih sih. Gue nggak inget sih film terakhir yang gue nangisin tuh apa. Itu kayak film pertama di 2026 yang gue nangis nontonnya. I love the movie. Yeah, the movie is so good karena mereka benar-benar package like a whole movie, like a whole sad movie and a sad storyline obviously, tapi kayak very lightweight juga gitu penyampaiannya. So good. Oh ya, tadi Honeybee. Oh ya, I love Honeybee, tapi gue ada kayak opini terhadap lagu itu. Bukan opini sih, tapi menurut gue ini banyak orang yang gak notice. Kan Honeybee tuh lagi dapat banyak banget criticism karena liriknya alay gitu dan cringe. Banyak yang bilang liriknya cringe soalnya kayak baby boy honeybee. But that's the thing, menurut gue orang-orang tuh banyak yang gak tahu kalau misalkan Olivia tuh ngomong itu sengaja karena sebelum sabar, gue ditelepon sama GoFood. Baby boy honeybee. Dia tuh sengaja ngomong itu karena dia sengaja biar lagu itu tuh terdengar corny sama cringy. Bukan cringy ya, kayak corny aja. Karena di first line of the song dia ngomong, and the cliches I knew seemed so commonplace when I saw you, which means kayak hal-hal klise dalam hubungan itu tuh jadi yang terjadi di hubungan kita. Yang kayak gue kalau misalnya ngeliat couple ngomong hal ini ke pasangannya, gue pasti bakal ketawa dan bakal yang kayak aduh corny banget, aduh klise banget lagi kayak gitu. Tapi sekarang gue sama lu, it's just like it just flows. The cliches becomes itself in the relationship, and I feel like nobody picked up on that. So if you guys think that the lyrics are too corny or too cringy, it's because it's supposed to be like that. Dia udah menjelaskan karena feeling like falling in love for real emang jadinya tuh kayak hal-hal klise yang lu jijiin dari couple dulu tuh lu jadi ngerasain.